Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Henry dari Prodi Teknik Matematika, NIM 208190063. Fuel for exercise 13, 6, and 37. Use the following information. Although fuel vary in size and shape, in general, fuel do not vary in proportion the head height to overall height ratio for an adult is given in the diagram at the right. Orang untuk latihan 36 dan 37 gunakan informasi berikut. Meskipun orang berbeda-beda dalam ukuran dan bentuk, secara umum proporsi orang tidak bervariasi. Rasio tinggi kepala terhadap tinggi keseluruhan untuk orang dewasa diberikan dalam diagram di sebelah kanan. About how tall is an adult with a height of 9.6 inches. Berapa tinggi orang dewasa dengan tinggi kepala 9,6 inci. Next, find the correct head height of an adult that is 64 inches tall. Temukan tinggi kepala rata-rata orang dewasa, yaitu 64 inci. Raising the amount of hair resilience is directly proportional to the number of trees that racing shape. Is racing 2000 pounds of hair shape 17 trees. How many trees and the air are saved when the 5,000 pounds of hair are recycled? Sebanding dengan jumlah pohon yang diselamatkan oleh daur ulang. Jika mendaur ulang 2000 pohon kertas menghemat 17 pohon, berapa banyak pohon yang terselamatkan ketika 5.000 pohon kertas didaur ulang? Measurement for exercise 39-42. Refer to the table right and solve a proportion to find H quantity. Pengukuran untuk latihan 39-42. Lihat tabel, tulis dengan pecahan proporsi untuk menemukan setiap kuantitas. 12 inch sama dengan cm. 12 inci sama dengan cm. Next, 20 mil kilometer. 20 mil kilometer. 2 liter galon. 2 liter galon. 45 kilogram pound. 45 kilogram pound. Critical thinking class. Classic the following fires of statements as having a professional or non-professional relationship. Explain. Berpikir kritis, golongkan pasangan pernyataan berikut sebagai memiliki hubungan yang proporsional atau tidak proporsional. Menjelaskan.
You jump 63 inches and your friend jumps 42 inches. You jump 1,5 times the distance your friend jumps. Anda melompat 63 inci dan teman Anda melompat 42 inci. Anda melompat 1,5 kali jarak lompatan teman Anda. You jump 63 inch and your friend jumps 42 inch. You jump 21 more inch than your friend jumps. Anda melompat 63 inci dan teman Anda melompat 42 inci. Anda melompat 21 inci lebih banyak dari lompatan teman Anda. Spiral review with studies test practice. Tinjau spiral dengan latihan tes standar. Multi choice at Northside Middle School. 30 students were surveyed. Multi choice at Northern Middle School. 30 students were surveyed about their favorite type of music. The results are graphed and they right. If 3 are 440 students at the middle school practice how many prefer country music. Pilihan ganda. Di sekolah menengah Northside 30 siswa disurvei tentang jenis musik favorit mereka. Hasilnya digambarkan di sebelah kanan. Jika ada 440 siswa di sekolah menengah, prediksi berapa banyak yang menyukai musik country? A 126, B 128, C 130, dan D 132. Next, short response. Yutaka can run 3,5 miles in 45 minutes. About how many minutes will it take him to run 8 miles at this summary? Tanggapan pendek. Yukata dapat berlari sejauh 3,5 mil 40 menit. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk berlari sejauh 8 mil dengan kecepatan yang sama? The point given in the table line. Find the slope of the line. Then graph the line. Poin yang diberikan dalam tabel terletak pada sebuah garis. Temukan kemiringan garis, kemudian buat grafik garis tersebut 4-1. Next, grading 3 years ago, an oak tree in Emily's backyard was 4 feet 5 inches tall. Today, it is 6 feet 3 inches tall. How fast did the tree grow in inches per year? Perkebunan 3 tahun lalu. Sebatang pohon di halaman belakang rumah Emily. Tingginya 4 kaki 5 inci. Hari ini tingginya 8 kaki 3 inci. Seberapa cepat pohon itu tumbuh dalam inci per tahun?
getting ready for the next lesson. Basic skill. Name the side of each figure. Triangle ABC. Rectangle DEFG. Square LMNV. Siap untuk pelajaran berikutnya. Keterampilan dasar sebutkan sisi setiap gambar. Segitiga ABC, persegi panjang, DEFG, LMNV persegi. Next. Bab 4. Main chapter prefix test. Bab 4 ujian praktek babak tengah. Kosakata dan konsep. Vocabulary and concept. 1. Explain the meaning of rate of change of -2 per hour. Jelaskan arti tingkat perubahan -2 per jam. 2. Describe how to find the slope of a line given to find on the line. Jelaskan cara mencari kemiringan suatu garis dari 2 titik pada garis tersebut. Skill and application. Keterampilan dan aplikasi. Express each ratio in simple form. Nyatakan setiap rasio dalam bentuk paling sederhana. 32 out of 100 dentists. 32 dari 100 dokter gigi. 4. 12,000 out of 60. 12 dipilih dari 60. 5. 300 points in 20 games. 300 poin dalam 20 pertandingan. 6. Express 42 for 15 tiket as a unit rate. Ekspresikan 422 $, untuk 15 tiket sebagai harga satuan. Next. Temperature for exercise 7 and 8. Use the table and the right. Suhu untuk latihan 7 dan 8 gunakan tabel di baik. 7. Find the rate of the temperature change in degrees per hour from 1 p.m. to 3 p.m. and from 5 p.m. to 6 p.m. Temukan laju perubahan suhu dalam derajat per jam dari pukul siang hingga 3 sore. Pukul 1 siang hingga 3 sore. Dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Next, what's the rate of change between 12 p.m. and 3 p.m. positive, negative, or zero? Apakah tingkat perubahan antara 12 dan 3 R positif, negatif, atau 0? Find the slope of each line. Temukan kemiringan setiap garis.
Solve its proportion. Selesaikan setiap proporsi. 33 per R sama dengan 11 per 2. Next, X per 36 sama dengan 15 per 24. Next, 5 per 9 sama dengan 4,5 per A. Standar tes praktik. Praktik tes standar. Green in a typical 30-minute TV program in the United States has about 8 minutes of commercial. And then read how many commercial minutes are shown during a 2-hour TV movie. Green in TV 30 menit biasa program di Amerika sekitar memiliki sekitar 8 menit iklan. Pada tingkat itu berapa menit komersial yang ditampilkan selama film TV 2 jam. Next, multivate choice. 3 are 2 cups for every 3 adults in a Cartesian flight. If the flight has 8 cups, how many adults are 3? A 12, B 16, C 24, dan N D 48. Pilihan ganda ada 2 anak untuk setiap orang dewasa. Dia kebanggaan singa tertentu. Jika kesombongan memiliki 8 anak, berapa banyak orang dewasa sana? A 12, B 16, C 24, dan D 48. Thank you.